taon. Happy New Year everyone and prosperous New Year. Ayun nga, same lang yun. May midroll. Dito pa sa bed, mag 9 AM na. Ganun ba sis? Sige. Sarap maghiga-higa sa bed pag malamig. Winter, pag winter talaga. Nakakatamad bumangon. Yan, Ron Moore. Sis Marie Chris, thank you. Yan, thank you 16 beautiful people joining in my life. Thank you so much. Wala nang nag-ads. I'm going to end my live now. Time's up na tayo. Thank you so much. Happy New Year. Sintunadong palagka, pa-ads pa. Ashley Sofia, Happy New Year sis. Ayan, thank you sis. Ads her. Petra Kulasa, ads. O sige, thank you sa mga pa-ads nyo dyan. Thanks for joining sis. Sis Ashley. Yan, Happy New Year sa inyo dyan. Enjoy your noche buena. Happy lang sa life. Ikain nyo na lang kami sa mga masarap nyo handaan. Ako dito nga. Palaging nga. Laging naglalaway sa mga masasarap na pagkain. Dan ads, okay, salamat, uwian na sa mga tapos na nag-ads. Yan, watch later ulit ako sa inyong lahat. Thank you. Si Shupaw, nagpa-ads pa ba? Shupaw ka. Oo na. Inamin ko naman yun, Shupaw ako. Ayan, Marikoy GRS, bye-bye. Dadaan lang ako, sis. Okay, sis. I'm going to end my live also now. Ayan, thank you. Nakabreak lang. Sige, sis. Salamat. Happy New Year dyan, Philippines. Same tayo, Shupaw. Shupaw kasi naging mataba na. Hindi naman Shupaw sa payatin pa. Lahat naman pag tumaba, naging Shupaw. Okay, enjoy kayo dyan sa mga pinagluluto nyo. Alright, bye-bye everyone. Happy New Year. Ayan, see you tomorrow. Kung may mga magla-live pa ba bukas, baka busy pa bukas. Busy sa tulog kasi napuyat, napagod. So, tingnan natin. Baka holiday ng mga nag-live stream. Bye, sis Cynthia. Okay lang, sis. End na rin ako now. Okay, gura na. Sit up na sa mga next. Bye-bye. Sabay-sabay mag-live taga Pinas mamaya. O sige, sana matsimpuhan, mapanood. Happy New Year everyone! Teka lang, mag-highlights ako saglit. Sige, pwede na uwian.